शुभमस्तु यशस्वी भाव उत्तम कार्य करी कीर्ति स्तंभ कर हे स्थापन आसंतु बाबू रामचंद्र गुरुदेव एकांतर अच्छी तुम्हारा आंभर व्यक्तिगत कार्य एणु अंततः अंतपुरे लक्ष्मण को पठाओ बहन तदुत्तर कहबी मो सर्प तथ्यमान ठीक अच्छे गुरुदेव भाई लक्ष्मण ज्येष्ठ भ्राता तुम्हें अंतपुर को करे गमन यथा समय रे डाकिबे मु तुमको प्रभु तेबे जाओ रे भ्राता आपणଙ୍କ आदेश शिरधार्य अग्रज ताहेले मो जाउअछि आपणଙ୍କ आदेश नहीं अंतपुर को करूछि गमन प्रभु तेबे जाओ बस अग्रज तेबे जाओ रे भ्राता छोटा समय रे डाकिबे मु तुमको परम पूज्य गुरुदेव आपणकर ए असमय रे आसीबार कारण प्रकाश करी मोर संदेह मोचन करंतु बाबू रामचंद्र गुरुदेव तब तो क्षत्रिय कुल मंडन रघुकुल तिलक राघव रामचंद्र हाँ प्रभु ताहले कहिकी पारिबे बस क्षत्रियर धर्म निश्चय गुरुदेव निश्चय ताहले प्रकाश करे बस दान कार्य दान कार्य युद्ध कार्य आउ शरणार्थी को रक्षा कार्य क्षत्रियर धर्म अटे गुरुदेव दान कार्य युद्ध कार्य शरणार्थी को रक्षा कार्य अटे क्षत्रियर धर्म हाँ ताहले का हस्ते दान देले मिले पुण्य आउ मिलई सम्मान आहे राम केवल शत्रु को मारिले समरे पापरे न हुए साम्य आहे राम गुरुदेव ए सबूर तथ्य गोटी गोटी करी प्रकाश हे रघुवीर शुणिले मो चित्त हेबटी कृतार्थ भाषे प्रसाद पियर रघुवीर बाबू रामचंद्र गुरुदेव का हस्ते देवदान केवल शत्रु को मारिबा समय कहार शरण रक्षा करिब ए सबर तथ्य प्रकाश कर हे राघव एक आत्मा एक प्राण मोहदय नो है पाषाण क्षत्रियर धर्म प्रमाण सुन हे महामान्य जहाँ पूछिले आपण सुन हे महामान्य जहाँ पूछिले आपण
ତମ କହିବା ମୁତାବକ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତେ ଦେଲେ ଦାନ ମିଳେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ତମ କହିବା ମୁତାବକ ଆମ୍ଭେ କି ନଉ ସେଇ ଦାନ ପାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଦେବ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ କି ନଉ ସେଇ ନ୍ୟଷ୍ଟିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବ ବସ୍ତ ମାଗିବୁଟି ଯାହା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଦେବ ମାଗନ୍ତୁ ମାଗନ୍ତୁ ହେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦେ କରିବି ପୂରଣ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିମିତ୍ତ ସଂକଳ୍ପର କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ? ଅଛି ବତ୍ସ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ତମକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତମକୁ ଆମ୍ଭେ ସଂକଳ୍ପ କରାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ ଆମ୍ଭେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଜାତ ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବି ତ ଆମ୍ଭର ଗୁରୁ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦେ କରିବୁ ପୂରଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅବଶ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ କୁହ ବତ୍ସ, ଆମ୍ଭେ ଦଶରଥ ସୁତ ଆମ୍ଭେ ଦଶରଥ ସୁତ କୌଶଲ୍ୟ ନନ୍ଦନ କୌଶଲ୍ୟ ନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୂଳେ ଜାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଜାତ ସତ୍ୟରୁ ଅସତ୍ୟ କେବେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ। ସତ୍ୟରୁ ଅସତ୍ୟ କେବେ ହେବୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭେ। ଯାହା ମାଗିବେ ଗୁରୁ ଯାହା ମାଗିବେ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ତାହା କୁଣ୍ଠିତ କରିବୁ ପ୍ରଦାନ। ତାହା ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ କରିବୁ ପ୍ରଦାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କରି ବତ୍ସ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖ ବାବା, ସଂକଳ୍ପ କରିଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭେ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହସ୍ତେ ନିଜେ କାଟିବ। କଣ ଜାଣିଛ? ତମର ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତଦୀୟ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ, ତା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଦିଅ ହେବ। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ ଆମ୍ଭର। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଦେଇ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର ହେ ରାଘବ। ଭ୍ରାତା ପୁତ୍ର ଛିନ୍ନ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ନ ପାରିବି କି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ବାକ୍ୟ କି ଦୋଷ ବା କରିଛି ବୋଲ ବଳନନ୍ଦନ। ହେ ଗୁରୁ ন ହୁଅ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ହେ ଗୁରୁ ন ହୁଅ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର। ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ କିପରି, ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ କିପରି। ମାଗି ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ତୀରା ନିଅ ପଛେ ମୋର ଶିରା। ନା ପ୍ରଭୁ ନା
पारिबी द्रोह चोरीबी केन्ने 14 बरस साथे रही मोरा साहेला घोर बने ता पुत्र मस्तक काटी के मनते ता पुत्र मस्तक काटी के मनते अपजस एव मोरा दोष मोरा क्षमा करा हे गुरु न हुआ एते निष्ठुरा सख्य जल अटकी सत्य कल है सख्य जल अटकी सत्य कल है सत्य रक्षा कृपा न करिल है सख्य 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 जल अटकी सत्य कल है चंद्रकेतु छिन्न शिर नदेल हे रघुवीर रामचंद्र चंद्रकेतु छिन्न मस्तक अटे आम्भ प्राप्य जदि चंद्रकेतु छिन्न मस्तक दे न पारिब ताहले समग्र अयोध्या को अभिशापे भस्मीभूत करिबी चंद्रकेतु छिन्न शिर नदेल हे रघुवीर भस्म हेब अयोध्या नगर हे भस्म हेब अयोध्या नगर रे एबे 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 अभिशाप पड़िब मोर हे शंख जल अटकी सत्य कल हे शंख जल अटकी सत्य करथिल सत्य रक्षा करि न पारिछ ठीक अछि आम्भको विचार करने को हेबो तमे निश्चय तमर पूर्वज मानकर जस गौरव को बजा रखुन एबे आम्भको बजा हाँ हाँ एबे आम्भको बजा रखा पड़ो सही ऋषि वाक्यटी को जदि चंद्रकेतुर छिन्न मस्तक न देव ताहले ताहले अयोध्या भुवन को अभिशाप निरीह प्रजा को क्षणिक मध्य पाउस करदेवे हेले हे ऊपर नामरी कलंक पुत्र हंता बोली सत्य रक्षा निश्चय करीबी सत्य रक्षा करिब गुरुदेव मोर वाक्य केबे न हेब अन्यथा ना प्रभु किंतु मने रख एई सत्य रक्षा करिया पाई तमर हृदय बहुत कष्ट अनुभव हेब आम्भे यह भी जानिछु जदि सत्य रक्षा न करिब ताहले निश्चित भाव रे विचार करने को हेब ए अयोध्या अयोध्या होक रही नाही समस्त जानती सत्यर सहर अयोध्या बोली किंतु आम्भे विचार करिबो एई सत्यर सहरे मिथ्या ग्रासी
মিথ্যা সত্য রক্ষা করিব। রামচন্দ্র সত্য রক্ষা করিব। চন্দ্রকেতুর ছিন্ন মস্তক নিজ হস্তে কাটি আম্ভକୁ প্রদান করিব। দেউছি 7 দিন সময়। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ 7 ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେଇଦିନ ଆସିବି ତୁମରି ନିକଟକୁ। ସେଇଦିନ ନିଜ ହସ୍ତେ କାଟିବ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ। ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ତାପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମ୍ଭରି ହସ୍ତରେ। ହଁ, ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଭୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତମର ପୂର୍ବଜମାନେ ପିତୃକୁଳ ଯିବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନକୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ବିଚାର କରିକି ରଖିଥାଅ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପ କଲେ ବି ସେଇ ପାପ ହୋଇଥାଏ ପବିତ୍ର ପାପ। ধর্ম কাজ আছে মুড়ি মুড়ি পাপ কাজ আদি কাজ বিধাতা মননে আজি কাটুছি পড়িলা মথারে লাগি ধরি করতনিকা দেশ তলিবা কাহার জনম কাতুর প্রাতি বলাই কাম বিধাতা বাবু চিয়ারি নাম করিবে তো পবিত্র নাম করিবে তো পবিত্র হে সৃষ্টিকর্তা হে কি তোমার সৃষ্টির বিচিত্র নিয়ম। দুঃখ পরে দুঃখ আসে ମୋ ଜୀବନ ପଥେ। ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରାମ ନାମ ହୋଇଯାଏ ଧ୍ୱନି। ন ସର୍ପେ ଦିଅ ଅଭିଶାପ ମତେ। হে ধরা বক্ষু রাম নাম অবসান। হে ধরা বক্ষু রাম নাম অবসান।